maknanya kita ada reversible arrow macam ni. Okay, reversible reaction. So kita kena tahulah yang atas ni adalah forward reaction. Forward reaction ni membawa maksud apa nama daripada A dia akan jadi B lah. Okay, B will form dan B ni boleh patah balik untuk jadi A, which is kat sini kita panggil sebagai reverse reaction. So yang kat depan forward dan yang ke belakang balik reverse. So maksudnya reaction ini boleh berulang-ulang, boleh ke kanan dan juga boleh ke kiri lah. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan reversible reaction. Okay, next kita akan belajar berkenaan dengan dynamic equilibrium. Okay, dynamic equilibrium. So sebelum tu, saya tunjukkan sikit lah kat sini. Mungkin you dah tengok video. Okay, so katakanlah saya ada situation yang pertama. So bila kita ada reversible reaction, okay, maksudnya forward boleh, reverse pun boleh. So kalau kata kita nak start the reaction, we have option lah. Kita ada option sama ada dalam beaker ni kita bawa masuk A sahaja dulu, ataupun dalam beaker yang lain kita bawa masuk B dahulu. So kita ada option lah. Sebab kalau kata kita masukkan A, so forward reaction will start first. Forward reaction akan berlaku dulu. Tapi kalau kata kita masukkan B dalam beaker ni, maknanya reverse reaction akan berlaku dululah. Okay. So kalau kata A sahaja yang kita bawa masuk, forward reaction akan berlaku dulu. B yang kita bawa masuk, reverse reaction yang akan berlaku dulu. Okay. Okay, dari segi concentration, kalau kita tengok, kalau kata saya buat dalam bentuk graf lah, concentration, okay, versus time. Okay, pada time kosong, okay, untuk situation yang pertama ni, kita bawa masuk A sahaja dulu dalam sesuatu beaker. So, saya kata tadi, kalau kata A bawa masuk, forward reaction will start first lah. So, maknanya pada 0 second, A mungkin ada value lah. Berapa-berapa molar kita bawa masuk dalam ni lah. Mungkin 1 molar, mungkin 2 molar lah to start the reaction. Tetapi untuk B, dia punya concentration adalah 0. Okay, kenapa 0? Sebab starting, bila kita nak start the reaction, kita hanya masukkan A sahaja dalam bekas tu. So maksudnya at first, okay, at initial, B tak wujud lagi dalam beaker ni lah. Once A ni undergo reaction, barulah B akan meningkat dia punya concentration. So dari segi concentration ni, starting memang B akan kosong lah sebab dia tak wujud lagi dalam reaction ni. Okay, sampai bila kita increase the time kita bertambah, A pun start berlaku reaction. So concentration of B will be increased lah. Okay, dan concentration A akan berkurangan. Okay, A akan berkurangan sebab kita gunakan A untuk menghasilkan B. So that's why concentration A akan berkurangan. Tetapi concentration B akan meningkat. Okay, meningkat sebab B will be produced. So that's why concentration B will be increases lah. Tapi pada sampai satu tahap, okay, dia punya concentration both A dengan B ni, okay, sampai satu tahap, dia punya concentration A dengan B ni akan remain constant. Okay, kenapa tiba-tiba daripada awal A akan reduce, B akan meningkat dia punya concentration ni, tetapi pada satu tahap concentration A dan juga concentration B will be constant. Okay, kenapa concentration ni akan constant? Because rate of forward will be same as rate of reverse. Maknanya forward formation of B dan juga reverse formation of A, dia punya rate adalah sama. So bila rate dia sama, maknanya dia punya concentration will remain constant. So keadaan ini, bila dia punya concentration ni constant, so keadaan ini kita panggil sebagai dynamic equilibrium. Okay, so kita panggil sebagai dynamic equilibrium. Okay, so kalau orang tanya dynamic equilibrium tu apa? So dynamic equilibrium adalah keadaan di mana concentration produk dan juga concentration adalah constant. Okay, dan kenapa dia constant? Sebab rate of forward is same as rate of reverse. Okay, kenapa dia constant? Sebab rate of forward is same as rate of reverse. So mungkin ada yang tanya, adakah reaction ni stop? Okay, kalau kata kita tengok dari mata kasar, seolah-olah reaction tu tak berlaku apa-apa. Okay, so adakah reaction tu stop? So jawapannya tidak. Okay, reaction tu tidak berhenti.
Okay, cuma bila rate of forward same as rate of reverse, sama je dan dia punya concentration A, B ni constant. So that's why dari segi mata kasar, kita nampak seolah-olah reaction itu tidak berlaku. Okay, nampak macam tu, seolah-olah tak berlaku. But actually, reaction tersebut continuous, sentiasa berlaku lah. Cumanya rate forward will be same as rate of reverse. Okay, boleh faham tak? Boleh. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. Okay. So, kalau kata kita ada second situation ni, kita masukkan B sahaja. Maknanya dalam beaker ni hanya ada B sahaja. So, maknanya reaction, okay, reverse will start first lah. Reverse akan berlaku dulu. Barulah A akan terbentuk. So, dari segi graf, okay, concentration versus time. Okay, pada initially, pada 0 second, concentration A akan kosong lah. Tetapi concentration B akan ada value. Dan sama macam tadi, B akan reduce dia punya concentration dan A akan meningkat dia punya concentration. Dan sampai satu tahap, okay, sampai satu tahap, dia punya concentration dia remain constant. Kenapa dia punya concentration constant? Sebab rate of forward is same as rate of reverse. So keadaan ini kita panggil sebagai dynamic equilibrium. Okay, kita panggil sebagai dynamic equilibrium. Okay, sama saja. Okay, cuma dekat sini dia terbalik lah sebab dalam untuk second situation ni kita bawa masuk B dahulu. Okay, B sahaja dalam ni. So maknanya reverse reaction will occur first lah. So that's why concentration of B reduce. Sebab apa? Sebab kita akan gunakan B untuk hasilkan A, to produce A. Okay, so the concentration of A will be increases lah because concentration of A will form. Okay, akan terbentuk. Tapi sampai satu tahap, both concentration akan remain constant lah once dia dah achieve dynamic equilibrium. Sebab apa dia punya concentration constant? Sebab rate of forward is same as rate of reverse. Okay.